Purpose nako ani mga badi nga ako ang gibutangan og tipaka sa humay ning ako ang mga kulungan sa mga manok kay para dili mabaho ang ilang hugaw. Karong adlaw mga badi kay ato ang kwaon ning hugaw diri sa ato ang mga manok nga nikaging, nigahi na mga badi. Ako aning gituyo nga gipakaging sa nako daan mga badi usa kwaon kay para dili ta maglisod og pala. Mga usa na siguro ka semana nga wala nako ni siya butangi og manok diri mga badi kay para mogahi or mokaging na ning ilahang mga hugaw diri kay para dili na ta maglisod og kuha. Ang mga manok nga ako ang gipangbutang diri sa una kay ako ang gibalhin dito sa dako-dako nga kulungan kay maghuot manggod sila diri mga badi kay medyo ubay-ubay manggod tong mga piso ato mga 20 manggod to sila ka buok unya nanagko na so maghuot sila diri sa gamay nga bulutangan. So mao to ato silang gibalhin dito sa dako-dako kay para hamugaway ang ilang paminaw para po dili sila daling magsakit kay kung crowded manggod ang ilang bulutangan kanang huot sila dali silang magsakit mga badi kay ma-stress man na sila. Kabantay bitaw mo anang inyong mga manok bitaw nga misag unsaon ninyo hatag og mga vitamins og tambal maulian rag kariyot dayong pagkahuman magluya na pod. Maunay usa sa mga senyalis mga badi nga ang imuhang mga manok kay stress miskan pag unsa ang imuhang gipatumar ana nila mga badi mga imported nga mga vitamins mga imported nga mga tambal dili gyud na sila maayo mga badi magbalik-balik lang gyapon ang ilahang kaluya basta stress na sila. Hilabi nagbaho ang ilahang kulungan or gamay ang ilang area unya imuhang butangan og ubay-ubay nga manok maghuot na sila dira mga badi maunay usa sa mga hinungdan nga ma-stress na sila. So dapat gud og magbuhi kag mga manok imong isigurado nga komportable sila sa ilahang kulungan or dili sila makatimaho sa ilahang kaugalingong baho ilabi na sa ilang mga hugaw kay para dili sila daling magsakit mga badi o dili buka madak-an sa gasto sa ilahang mga tambal. So karon mga badi ang ato ang plano ani karon nga ato ang gilimpyuhan ning ato ang gamay nga kulungan dire ato na siyang butangan og mga egg layer nga mga manok para papertil og itlog og syempre mga badi para mo pertil ang itlog sa ato ang mga egg layer ato gyud nang butangan og lalaki nga manok maoy ato ang isagol dito sa mga babae nga mga egg layer kay para mapertil lang ilang itlog ug makapapusa ta sa ato ang incubator mga badi ug para pod mo daghan ang ato ang mga paitlog nga mga manok makabaligya tag mga piso mga pertil nga itlog sa ato ang mga egg layer ug pohon mga badi og giyahan ta sa Ginoo makabaligya na tag mga RTL kana ding RTL mga badi kay maunay gitawag og ready to lay nga manok RTL, ready to lay. Kay kani manggong uban mga bade, basta mo hisgot na gani og RTL, ang ilang naa dayon sa hunahuna kay klase sa manok. Kana ding RTL mga bade kay matawag na siya og RTL basta ang imong manok kay ready to lay. Miskag unsag klase nga mga manok mga bade, mga Rhode Island, Shiver White, White Leghorn or miskan gani og mga Bisaya nga mga manok, basta ready to lay na sila mga bade, ready na sila mangitlog. Matawag na siya og RTL. Meaning RTL mga bade kay ready to lay. Sa laing bahin mga bade, kaning ako ang gibutang diri sa ako ang gamay nga kulungan kaning mga brown bitaw kay mga tipaka na siya sa humay. Ang purpose nako ani mga badi nga ako ang gibutangan og tipaka sa humay ning ako ang mga kulungan sa mga manok kay para dili mabaho ang ilang hugaw ug para pod dili dugukon og mga langaw ang ato ang mga manukan ug para pod ang ilang mga hugaw diri mga badi kay dili magbasa og dili magpisak.